empezar con una oración para escuchar la palabra del primer día. 우리를 구원해 주신 아버지 하나님 감사드립니다. Dios Padre, tú que nos salvaste, te damos gracias. 우리는 죄인으로 나서 죄악 가운데 살아왔던 사람들이었습니다. Somos los que hemos nacido pecadores y hemos vivido en medio de las maldades. 그래서 영원한 멸망의 형벌을 받기에 합당한 사람이지만 Aunque merecíamos recibir el castigo eterno del infierno, 예수님의 귀한 보혈로 우리의 죄를 영원히 씻어주시고 구원해 주셔서 감사합니다. te damos gracias por habernos salvado, habiendo limpiado todos nuestros pecados por la sangre de Cristo. 이번에 멕시코 데시우틀란 형제 자매님들과 한국의 의정부교회 형제 자매님들 함께 교제케 해주셔서 감사드립니다. Esta vez te damos gracias porque nos permites tener la comunión con los hermanos de la Iglesia Texutlán de México junto con los hermanos de la Iglesia Uyongbu de Corea. 이번에 교제하는 가운데 하나님의 사랑을 함께 나누고 마땅히 어떻게 살아갈 것을 서로 배우게 해 주옵소서. Esta vez a través de la reunión ayúdanos a conocer y compartir tu amor para poder saber de qué manera hay que vivir en adelante. 우리 데시우틀란 교회 모든 형제 자매님들 개인마다 가정마다 늘 평안케 해 주옵소서. Te pedimos que le agregues la paz en cada uno de los hermanos de la Iglesia Texutlán en su hogar. 그리고 건강도 늘 허락하셔서 하나님 말씀 앞에 살아가는데 부족함 없도록 도와주옵소서. Siempre permíteles tener la buena salud para que no tengan ningún problema en vivir para ti, Señor. 이번에 함께 교제하는 가운데 하나님의 은혜가 넘치기를 원합니다. Esta vez en lo que tengamos la comunión queremos llenarnos de tu gracia. 예수님의 이름으로 기도드립니다. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. 아멘. Amén. 시작하는 말씀으로 고린도 후서 13장을 찾으시겠습니다. La palabra con la que vamos a empezar es 2 de Corintios capítulo 13. 13장 5절 말씀을 찾으시겠습니다. Capítulo 13, versículo 5. 찾으셨으면 천천히 같이 읽어보시겠습니다. Si lo tienen, leemos juntos despacio. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos, que Cristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. 2년 전에 이곳에 방문했을 때는 성경 강연회를 했었습니다. Hace 2 años, cuando visita este lugar, nos dio la oportunidad de tener seminario de la Biblia. 그때 새롭게 말씀 듣는 분들이 많이 계셨습니다. En esa ocasión había muchas almas nuevas que escuchaban la palabra. 그리고 낮 시간에는 신방도 많이 다니고 교제를 했었습니다. También el día visitando a la casa de los hermanos hemos tenido mucha comunión. 그때 너무 환대해 주시고 또 함께 교제하는 가운데 많은 은혜가 되었습니다. En este tiempo de verdad se nos hizo gran gracia para nosotros porque hemos tenido buena comunión con ustedes. 이번에는 5일간에 걸쳐서 우리 신앙생활에 필요한 말씀을 함께 배우는 시간을 가지도록 하겠습니다. Esta vez vamos a tener el tiempo de aprender juntos sobre las cosas necesarias de nuestra vida cristiana durante estos 5 días. 사람이 이 세상에 태어나서 구원받는 것이 중요합니다. Los hombres que han nacido en este mundo les es más importante recibir la salvación. 또 구원받은 사람들이 어떻게 살아갈 것도 대단히 중요하다고 할 수 있습니다. También se puede decir que es muy importante de qué manera los que han sido salvos tienen que vivir. 사람이 어머니 태에서부터 이 세상에 태어나는 것도 중요합니다. Es muy importante que los hombres nazcan del vientre de la madre a este mundo. 그런데 한평생 어떻게 사람답게 살아가는 것도 중요한 것입니다. También otra cosa importante es que de qué manera van a vivir en esta vida, en toda su vida entera. 우리는 구원받은 하나님의 자녀가 되는 것이 먼저 중요합니다. Primero, lo importante para nosotros es que seamos hijos de Dios, o sea, salvos. 그리고 하나님의 자녀답게 살아가는 삶이 또한 중요한 것입니다. Después, nos será muy importante la vida digna de vivir como los hijos de Dios. 그래서 이번 선교 기간 동안에는
신앙생활에 관련된 말씀으로 함께 교제하고자 합니다. Así que esta vez durante la estancia de la misión vamos a tener juntos la comunión con las cosas necesarias de nuestra vida cristiana. 첫날인 오늘은 구원의 확신과 구원받은 사람들이 교회 안에서 합심하고 순종해야 될 것을 배우고자 합니다. Hoy es primer día en el cual vamos a aprender sobre la seguridad de nuestra salvación y la unión y la obediencia que debe de haber en la iglesia. 구원받았다고 하는 사람들 중에도 실제는 구원이 아닌 사람이 있을 수 있습니다. Aun de entre los hombres que dicen que son salvos por sus labios, puede que no lo sean todavía. 우리 교회만큼 구원받은 사람이 많은 교회는 이 세상에 거의 없을 것입니다. Creo que casi en este mundo no habría ninguna iglesia en la que habría muchos salvos como nuestra iglesia. 그럼에도 불구하고 혹 구원받지 못한 사람이 있을까 우리는 두려워하고 염려해야 됩니다. Sin embargo, nos tiene que preocupar, también debemos tener miedo de por si todavía hay unos que todavía no son salvos. 구원받지 못한 인생은 너무 비참하고 불행한 것이기 때문에 그렇습니다. Es porque la vida de los hombres que no han recibido la salvación sería muy miserable e infeliz. 사람은 이 세상에 태어난 목적이 잘 먹고 잘 살기 위해서 태어난 것이 아닙니다. El propósito por el cual los hombres nacieron en este mundo no es para comer bien y vivir bien en este mundo. 구원받고 영원한 천국에 하나님의 자녀가 되기 위해서 태어났습니다. Sino hemos nacido para ser hijos de Dios que van a vivir para siempre en el reino de Dios con Él. 한평생 좋은 옷, 좋은 집, 좋은 음식을 먹고 살다가 지옥 간다면 불행한 것입니다. Si en toda su vida entera comen bien, beben bien, viviendo en una casa tan grande, bonita, y luego van al infierno, sería la vida muy infeliz. 반면에 육신적으로는 힘들고 고단해도 구원받고 천국 가는 사람은 행복한 사람입니다. Al contrario, aunque les vaya muy bien carnalmente en este mundo, si reciben la salvación y van al cielo después de la muerte, serán hombres más felices. 그 옛날 하나님께서도 이스라엘 백성들에게 이렇게 말씀하셨습니다. En el tiempo antiguo también Dios así ha dicho a los israelitas. 너희는 행복자라고 얘기했습니다. Así les ha dicho, son bienaventurados. 너희와 같이 이같이 큰 구원을 받은 자가 없었다 그랬습니다. Dios les ha dicho así, no hay otros que hayan recibido la salvación tan grande como ustedes. 구원받은 것이 가장 큰 행복인 것입니다. El que hayamos recibido la salvación es la felicidad más grande. 로마서 4장 6절에도 다윗은 행복에 대해서 이야기했습니다. En Romanos 4:6 también David habla de la bienaventuranza. 다윗은 육신적으로는 왕이었습니다. Carnalmente David era rey de este mundo. 그리고 권력이 막강했습니다. También tenía gran poder. 그리고 많은 아내에게서 많은 자녀를 두었던 사람입니다. Que más también tuvo muchos hijos de muchas mujeres. 수많은 전쟁 가운데 한 번도 패하지 않았던 왕이었습니다. Era un rey que no ha perdido ninguna vez en muchas guerras que ha tenido. 그런 다윗이 그 모든 육신적인 조건들은 행복이라고 이야기하지 않았습니다. Pero ese rey David dijo que todas las condiciones carnales no eran su felicidad. 다윗이 행복이라고 한 것은 죄 사함을 받고 그리고 하나님께 죄를 가리우심을 받는 자가 행복이라고 말씀했습니다. ¿Cuál dijo que era su felicidad? Bienaventurados son cuyos pecados son perdonados y cubiertos, dice. 죄 사함 받는 것이 구원입니다. El recibir perdón de los pecados es recibir la salvación. 그래서 구원받은 것이 가장 큰 행복인 것을 성경은 말씀하고 있습니다. Por eso la misma Biblia dice que el que haya recibido la salvación es la felicidad más grande. 그래서 사람에게 구원보다 중요한 것은 없습니다. Así que para los hombres no hay otra cosa que sea más importante como la salvación. 우리는 내 자신이 정말로 구원받았는지 늘 확인해 봐야 됩니다. Siempre nosotros debemos examinarnos a nosotros mismos si realmente somos salvos. 그리고 또 점검을 해 봐야 됩니다. ¿Qué más? Hay que probarnos. 그래서 오늘 함께 읽었던 말씀이 바로 그런 말씀인 것을 우리에게 일깨워 주고 있습니다. Así que la palabra que acabamos de leer juntos el día de hoy nos hace saber esto. 너희는 믿음에 있는가 너희 자신을 시험하고 확실히 증거하라고 말씀했습니다. Dice la palabra, examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos.
너희 안에 그리스도께서 계신 줄 알지 못하느냐? 그렇지 않으면 버리운 자다 그랬습니다. Dice, ¿no sabes que Cristo está en medio de vosotros a menos que estéis reprobados? 구원받을 때 그리스도의 영, 성령이 우리 안에 내주하시는 겁니다. Cuando fuimos salvos, el Espíritu de Dios, el del Señor, ha morado en nosotros. 정말로 나는 성령을 소유한 사람인지 그리고 죄 사함을 받은 사람인지 늘 확인해 봐야 됩니다. Siempre cada uno de nosotros debemos examinarnos si realmente poseemos al Espíritu Santo, si realmente hemos recibido perdón de los pecados. 히브리서 4장 1절을 찾아보시겠습니다. Vamos a buscar Hebreos capítulo 4, versículo 1. 히브리서 4장 1절입니다. Hebreos capítulo 4, versículo 1. 같이 또 읽어보시겠습니다. Leemos juntos. Temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. 우리가 두려워해야 될 것이 있다고 말씀하고 있습니다. Dice que tenemos algo que debemos temer. 사람을 두려워하는 것이 아니죠. No hay que temer a unos hombres, 세상을 두려워할 필요도 없습니다. ni necesitamos temer a este mundo, 이 세상의 권력자들을 두려워할 필요도 없습니다. ni necesitamos temer a los poderosos de este mundo. 정말 우리가 두려워해야 될 것은 혹 그 하나님의 나라에 미치지 못할 자가 있을까를 두려워하라 그랬습니다. Dice que lo que debemos temer sinceramente, verdaderamente es si alguno de nosotros no pueda alcanzar al reino de Dios. 내 자신에 대해서도 두려워해야 됩니다. Uno mismo tiene que tener si no entra ahí. 함께 교제하고 있는 형제 자매인들 중에서도 구원받지 못한 자가 있을까 늘 두려워해야 됩니다. También siempre tenemos que tener este temor de por si unos hermanos con quienes tenemos juntos la comunión en la iglesia no pueden alcanzar a ese reino de Dios. 한 시대 한 장소에서 교제하는 형제 자매님들 중에 천국에서 못 만나는 자가 있을까 우리는 두려워해야 되는 것입니다. Tenemos que tener el temor de por si nosotros no vamos a poder volver a ver a los hermanos con quienes hemos escuchado juntos esta palabra teniendo la misma comunión en el mismo lugar. 그래서 구원은 늘 스스로 점검하고 테스트를 해봐야 됩니다. Así que en cuanto a la salvación, cada quien tiene que examinarse a sí mismo y probarse siempre. 그러면 구원받은 사람들에게는 스스로 무슨 증거가 있을 수 있을까요? Entonces, ¿cuál creen que son las pruebas de que han sido salvos? 구원받은 사람에게는 반드시 증거가 있도록 되어 있습니다. Sin falta, los salvos tienen las pruebas en sí de que son salvos. 요한일서 5장 10절을 찾겠습니다. Vamos a buscar Primera de Juan, capítulo 5, versículo 10. 요한일서 5장 10절. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 10. 또 같이 읽어보시겠습니다. 5장 10절. 5:10 también, leemos juntos. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. 구원받은 사람은 자기 안에 증거가 있다고 말씀하고 있습니다. Dice la palabra que los que han recibido la salvación tienen el mismo testimonio en sí. 자문 말씀에도 비록 어린 아이라도 동작으로 자기 마음의 정결한 여부를 드러낸다는 말씀이 있습니다. También el libro de Proverbios dice que aunque sean niños pequeños, con las acciones que tienen se manifiestan pues lo que traen en su corazón. 예의 바른 아이는 예의가 바른 행동을 하게 됩니다. O sea, los niños que tienen mucho respeto se les sale las acciones respetuosas. 거친 마음을 가지고 있는 아이는 거친 행동을 하게 돼 있습니다. Los niños que tienen corazón bien grosero se les saldrá también obras groseras. 하나님의 자녀는 하나님의 자녀라고 하는 증거가 나타나도록 되어 있습니다. De la misma manera, si son los hijos de Dios, de ellos sin falta se les salen las pruebas, el testimonio de que son hijos de Dios.
그래서 성경에는 하나님의 자녀로서 마땅히 나타나야 되는 증거들이 있다고 기록하고 있습니다. Por eso la Biblia dice que debe de haber testimonios que tienen que salir de los hijos de Dios si realmente lo son. 그러한 증거들이 없다면 혹시 내가 구원이 아닌가 심각하게 생각도 해봐야 됩니다. Si ustedes no tienen estos testimonios, deben pensar seriamente sobre si todavía no han recibido la salvación. 구원받은 사람은 구원받은 증거가 분명 나타나도록 되어 있기 때문입니다. Es porque sin falta los que han recibido la salvación tienen ese testimonio en su vida de que son salvos. 그리고 구원받은 사람은 그런 증거가 분명 또 나타나기도 해야 되는 것입니다. También de los salvos, sin falta se les tiene que salir por fuera ese testimonio de que son salvos. 그 증거 중에 제일 첫 번째는 하나님의 말씀을 사모한다는 것입니다. El primero de estos testimonios es que aman la palabra de Dios. 우리가 구원받은 것은 하나님의 말씀을 통해서 구원을 받았습니다. Fuimos salvos a través de la palabra de Dios. 그리고 우리가 신앙생활하는 근거도 하나님의 말씀인 것입니다. También la base en la que estamos llevando la vida cristiana es la palabra de Dios. 그래서 구원받은 사람은 하나님의 말씀을 사모하고 좋아하도록 되어 있습니다. Por eso a los salvos sin falta les tiene que gustar escuchar la palabra de Dios y siempre desean escucharla. 구원받았다고 하면서 하나님의 말씀을 읽지 않고 배우는 일에 게으른 사람은 Dicen por sus labios que son salvos, pero si no leen la palabra de Dios y son muy flojos en leerla, 구원이 의심스러울 사람이라고 할 수도 있습니다. se puede decir que hay que dudar de su salvación. 욥기 23장 12절에서는 매일같이 먹는 일정한 음식보다 하나님의 말씀을 더 귀히 여겼다는 말씀이 있습니다. Libro de Job 23, versículo 12, dice que les ha gustado la palabra de Dios más que la comida que comen todos los días. 매일같이 먹는 음식은 잘 챙겨 먹으면서 하나님의 말씀에는 관심이 없다면 문제인 것입니다. En caso de la comida, la comen todos los días sin falta, pero si no les interesa nada de escuchar la palabra de Dios, serían problemáticos. 내가 하나님 말씀을 읽기를 좋아하고 또 배우기를 좋아하는 사람은 틀림없이 구원받은 사람일 것입니다. Si les gusta aprender la palabra de Dios y si les gusta leerla, seguramente ellos son salvos. 그리고 구원받은 사람은 그렇게 또 말씀을 사모해야 됩니다. ¿Qué más? Los salvos también así tienen que desear la palabra. 시편 119편에서는 하나님의 말씀의 맛이 달다고 기록하고 있습니다. El Salmo capítulo 119 dice que el sabor de la palabra de Dios es bien dulce. 그래서 그 하나님의 말씀을 사랑한다고 말씀했습니다. Por eso el escritor de Salmo dice que ama la palabra de Dios. 그리고 베드로전서 2장 2절에서는 갓난 아이들과 같이 순전하고 신령한 젖을 사모하라는 말씀도 있습니다. También primera de Pedro 2:2 dice, desea la leche espiritual no adulterada como los niños recién nacidos. 갓난 아이는 엄마의 젖꼭지를 찾아서 젖을 사모합니다. El niño recién nacido siempre busca la leche de mamá y la desea. 그리고 바로 젖을 물리지 않으면 그 아이는 짜증을 낼 정도로 사모합니다. Si no le dan de comer, pues pronto luego se enoja bien feo este niño, así desea tanto la leche de mamá. 매일같이 먹는 음식을 주지 않으면 짜증을 낼 줄 알면서 하나님 말씀 읽지 못한 날 정말 화가 나야 됩니다. Sabe enojarse si no les dan de comer la comida carnal, pero si no pueden leer la palabra de Dios, también tienen que saber enojarse bien feo. 그것이 구원받은 사람의 증거입니다. Esto es el testimonio de los que han recibido la salvación. 그리고 구원받은 사람의 두 번째 증거는 하나님의 말씀을 사모한다는, 분별한다는 것입니다. Ahora, el segundo testimonio de que son salvos es que ellos saben distinguir, discernir la palabra de Dios. 구원받은 사람의 증거와 구원받지 않은 사람의 증거를 구분할 줄 압니다. Pues ellos saben discernir cuál es el testimonio de los salvos y cuál es el testimonio de los que no son salvos.
이 세상에는 이 성경을 가지고 설교하는 자들이 너무너무 많습니다. En este mundo hay tantas personas que saben predicar, dar sermón con esta Biblia. 그런데 그 모든 설교하는 자들의 말이 다 옳을 수는 없습니다. Pero no todos los predicadores de este mundo tienen su palabra correcta. 구원받은 사람의 설교가 있고 구원받지 않은 전도자의 설교가 있을 수 있습니다. Pues puede haber sermón de los predicadores salvos y puede haber sermón de unos predicadores que no son salvos. 신령한 말씀이 있는가 하면 육신적인 말씀도 있을 수 있습니다. Existe la palabra espiritual, pero puede haber también palabra carnal. 그 하나님의 말씀을 분별할 줄 아는 것이 구원받은 사람의 증거입니다. Así que el poder discernir la palabra de Dios correctamente es el testimonio de que realmente son salvos. 그리고 구원받은 사람은 분별하고 살아가야 됩니다. ¿Qué más? También los salvos tienen que poder vivir discerniendo. 욥기 12장 11절 말씀을 찾아보시겠습니다. Vamos a buscar el libro de Job, capítulo 12, versículo 11. 12장 11절 Capítulo 12, versículo 11. 다시 읽어보십니다. Leemos juntos. Ciertamente el oído distingue las palabras y el paladar gusta las viandas. 사람의 혀는 매우 민감합니다. La lengua de los hombres es muy sensible. 익숙하게 먹는 음식과 그렇지 못한 음식을 구별을 합니다. Con su lengua pueden también distinguir exactamente cuál es la comida que han comido y cuál es no. 맛있는 음식과 그렇지 못한 음식을 구별을 할 줄 압니다. Con su lengua saben discernir cuál es la comida rica y cuál es no. 그리고 먹으면 자기 몸에 해가 될 수 있는 그런 음식은 또 구별을 합니다. También saben distinguir con su lengua cuál es la comida que se echó a perder para dañar su cuerpo. 입으로 들어가는 음식을 혀는 분별을 합니다. La lengua sabe distinguir la comida que entra por la boca. 그런 것처럼 귀로 들어가는 말도 분별할 수가 있는 것입니다. De la misma manera, los salvos pueden distinguir la palabra que entra por los oídos. 사람은 자기 귀에 조금만 거스리는 말을 들으면 화가 납니다. En caso de los hombres, con solo escuchar un poquito de la palabra que le hace enojar, pues se sienten feo. 얼마나 예민하게 반응하는지 모릅니다. Reaccionan muy sensiblemente los hombres. 내 마음을 기쁘게 하는 작은 좋은 말도 반응을 합니다. También reaccionan escuchando un poquita palabra que le hace feliz. 혀와 같이 귀도 그렇게 말을 분별할 줄 압니다. Como la lengua, nuestros oídos también saben distinguir las palabras de los demás. 구원받은 사람은 하나님의 말씀도 분별을 할 수가 있어야 됩니다. De la misma manera, los salvos tienen que poder saber distinguir la palabra de Dios. 그리고 구원받은 그리스도인들의 증거 세 번째는 구원받은 사람들끼리 교제가 된다는 것입니다. Ahora, el tercer testimonio de que son salvos es que pueden tener la comunión con otros salvos. 구원받은 사람은 세상 사람들보다 구원받은 사람들과 교제하는 것을 좋아합니다. A los salvos les gusta convivir con los salvos de la iglesia más que con otros hombres del mundo. 그리고 구원받은 사람들을 만나면 반가워합니다. Y cuando también están juntos con los salvos, así se sienten muy alegres. 우리 멕시코에 있는 쬐시우틀란 교회 형제 자매님들과 한국의 의정부 교회 형제 자매님들이 대면하지 못한 사람들이 훨씬 더 많습니다. Pues todavía hay muchos hermanos de la iglesia Ujongbu de Corea que no han conocido a los hermanos de la iglesia Teciutlán de México. 그런데 구원받았기 때문에 서로 그리워하고 만나기를 원하는 것입니다. Pero por lo mismo de que ya son salvos, se extrañan unos a otros y luego también quieren conocer a los demás. 말은 잘 통하지 않지만 서로 교제하고 싶은 마음이 있게 된 것입니다. Aunque no puedan entenderse bien por idioma, aún así por lo mismo de que son salvos, quieren conocer para tener la comunión. 구원받은 사람들은 구원받은 사람들과 교제하는 것을 좋아합니다. A los salvos les gusta tener la comunión con otros salvos.
요한일서 1장 7절에 보면 빛 가운데 거한다 하는 자들은 서로 사귐이 있다 그랬습니다. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7 dice que los que dicen que habitan en la luz también conviven con otros. 우리는 참비신 주님의 빛을 받은 사람들입니다. Somos los que hemos recibido la luz verdadera, la cual es nuestro Señor. 그리고 그 빛 가운데 거하는 자들입니다. Y somos los que habitamos en esa luz verdadera. 그래서 구원받은 사람들과 서로 교제하기를 좋아합니다. Así que siempre a nosotros nos gusta tener la comunión, convivir con otros salvos. 그것이 구원받은 증거인 것입니다. Esto es la prueba de que somos salvos. 그리고 세상 사람들과는 거리감이 있을 수밖에 없는 것입니다. Después de recibir salvación, como que pues ponemos naturalmente la distancia con los hombres del mundo. 왜냐하면 목적과 가치관이 다르기 때문에 그렇습니다. Es porque el propósito y el concepto de la vida de ellos es diferente del nuestro. 이 세상 사람들은 세상만 바라보고 삽니다. Los hombres de este mundo solamente viven mirando este mundo. 우리는 세상에 살고 있지만 하늘을 바라보고 살아가는 사람인 것입니다. Pero somos los que vivimos mirando el cielo aunque vivimos en este mundo. 그래서 함께 교제할 수 있는 그런 주제가 다르다고 할 수 있습니다. Por eso se puede decir que pues los temas con los que nosotros platicamos son diferentes que los de los hombres del mundo. 그리고 구원받은 사람들은 구원받지 못한 사람들을 구원하고자 하는 간절한 마음이 있습니다. También los salvos tienen el corazón tan ansioso de querer salvar a otras almas que todavía no son salvas. 그 사람이 나의 원수라 할지라도 하나님의 말씀을 전하고자 하는 마음이 있는 것입니다. Aunque sea su enemigo, si son salvos, quieren predicarle la palabra de Dios. 저는 한국에 있으면서 그런 예를 많이 보았습니다. En mi caso, estando en Corea, yo he visto muchos ejemplos de este. 어떤 할머니는 남편에게서 53년 동안 학대를 당했습니다. Yo conocí a una abuelita quien vivía muy menospreciada por su marido durante 53 años. 그런데 그 할머니가 구원받기 전에는 할아버지를 죽이고 싶은 마음이 있었습니다. Esa abuelita, antes de recibir salvación, hasta tenía el gran deseo de querer matar a su marido. 근데 그 할머니가 상담을 통해서 구원받고 첫 번째 한 이야기는 저를 놀라게 했습니다. Pero esa abuelita, después de que recibió la salvación por la consulta, la primera palabra que salió de la boca a mí me sorprendió tanto. 우리 남편도 이 말씀이나 듣고 죽었으면 좋겠다고 이야기했습니다. Así me dijo esta abuelita, al menos pues quisiera que mi esposo escuchara esta palabra y después que muriera. 죽이고 싶은 남편이라 할지라도 내가 구원을 받으니 그 남편이 불쌍했던 것입니다. Aunque sea su marido a quien quería matar tanto, después de que recibió la salvación, tuvo compasión de él, así que quería salvarlo. 구원받은 사람은 그렇게 구원받지 못한 사람들이 구원받기를 원하고 있습니다. Así los salvos estamos queriendo que otros que todavía no son salvos reciban la salvación. 그 옛날 바울 사도는 자기의 동족들이 구원을 받기만 한다면 자기는 그리스도에게서 끊어질지라도 간절히 원한다 그랬습니다. Apóstol Pablo también ha dado el testimonio de que si los hombres del mismo país pueden ser salvos, está bien que él mismo sea exterminado de Cristo. 바울의 고백은 불가능한 것이었습니다. La confesión del apóstol Pablo era imposible. 한 번 구원받은 것은 절대 취소가 되지 않습니다. Porque la salvación que hemos recibido jamás se nos pierde. 그런데 바울 사도는 자기의 동족들이 구원을 받을 수만 있다면 기꺼이 자기의 구원이 취소되어도 좋다는 뜻입니다. Pero el significado de su palabra es esto: si los de mi nación pueden recibir la salvación todos, está bien que se me cancela la salvación que yo he recibido. 자기 동족들이 구원받기를 얼마나 간절한 마음으로 바라고 있었는지 모릅니다. Cuán grande sería el corazón tan ansioso del apóstol Pablo, el cual quería que los de misma nación fueran salvos. 지금도 먼저 구원받은 사람들은
그렇게 간절한 마음으로 복음을 전하고 있습니다. Todavía los que han recibido la salvación primero, con el corazón tan ansioso, están predicando esta palabra a otras almas perdidas. 스페인이라고 하는 나라에 취업으로 갔던 많은 남미 사람들을 통해서 남미 여러 나라가 구원이 이루어졌습니다. A través de muchos hombres de Latinoamérica que fueron a España para trabajar, gracias a ellos fueron salvos ahí en España y gracias a ellos se les predicó el evangelio a los países de Latinoamérica. 스페인에서 구원받은 그 형제 자매님들이 자기 가족 그리고 자기의 민족들에게 복음을 전하였던 것입니다. Los hermanos, las hermanas que recibieron la salvación en España han querido predicar el evangelio a los suyos, a su familia. 그래서 우리 교회를 통해서 전 세계 복음이 활발하게 전해지고 있습니다. De la misma manera, a través de nuestra iglesia en todo el mundo se está predicando el evangelio de manera activa. 지난 주말을 기준으로 해서 전 세계 74개 국가에 복음이 전해지고 있습니다. Pues según la estadística del domingo pasado, en todo el mundo, pues en 74 países de todo el mundo se está predicando la palabra de nuestra iglesia. 그리고 교회 숫자는 697개 교회나 됩니다. También el número de las iglesias que en los países extranjeros son 697. 그 중에 하나가 떼시우틀란 교회입니다. De entre ellas, una de esas tantas iglesias es la iglesia de Xiutlán. 한국 안에도 교회가 216개가 있습니다. Aún en Corea, de donde vinimos, hay 216 iglesias nuestras. 먼저 구원받은 사람들이 간절한 마음으로 전도한 결과입니다. Esto es el resultado de la predicación de los que han recibido la salvación primero con el corazón ansioso. 전 세계로 계속 복음이 전해지고 있습니다. Y se sigue predicando el evangelio en todo el mundo. 우리가 구원받았기 때문에 우리도 구원받지 못한 사람들에게 간절한 마음으로 복음을 전해야 되는 것입니다. Debido a que hemos recibido la salvación con el corazón tan ansioso, hay que predicar también este evangelio a otras almas perdidas. 그것이 우리가 지금 현재 존재하는 이유가 될 것입니다. Esto es la razón por la que seguimos existiendo hasta ahora. 그리고 구원받은 사람의 또 다섯 번째 증거는 징계가 있다고 하는 것입니다. Ahora, el quinto testimonio de que son salvos es que en su vida tienen castigo. 삶 속에서 하나님의 말씀에 거스려 살면 하나님은 반드시 징계하십니다. En su vida cotidiana, si viven desobedeciendo a la palabra de Dios, seguramente Dios los castiga. 징계로 건강치 못한 사람도 있을 수 있습니다. Por castigo de Dios, unos hombres pues pueden que todavía no sean sanos. 징계로 경제적으로 어려움을 겪는 사람도 있을 수 있습니다. Por castigo de Dios, algunos de ustedes pueden pasar la situación difícil económicamente. 징계 때문에 내 가족들에게 어려운 일들이 생길 수도 있는 것입니다. Por castigo de Dios, también puede que a sus familiares les esté yendo mal. 어떻든 구원받은 사람들에게는 반드시 징계가 있습니다. De todos modos, si son salvos en su vida sin falta, tienen la disciplina de Dios. 하나님의 자녀이기 때문에 하나님은 하나님 말씀에 합당하지 않으면 징계하시는 겁니다. Ya que son hijos de Dios, si no viven conforme a su palabra, Dios les da el castigo. 부모도 자기 자녀가 그릇되면 회초리를 듭니다. Aún los padres saben levantar la vara cuando ven a sus hijos que andan muy mal. 그 자녀를 바르게 키우고 사람답게 성장시키기 위한 목적입니다. Con el propósito de corregir bien a sus hijos y para que crezcan bien en este mundo. 우리 멕시코 사람들은 자녀 교육을 엄하게 하는지 모르겠습니다. No sé si también los mexicanos padres pues se enseñen de manera estricta a sus hijos. 성경에는 자녀들을 엄하게 징계하라고 말씀하고 있습니다. Pero la Biblia nos dice que disciplinemos a nuestros hijos estrictamente. 어린아이는 미련한 것이 얽혀 있다고 성경에 기록하고 있습니다. La misma Biblia dice que los niños pequeños traen la necedad. 때로는 채찍이 그 모든 것들을 피하게 된다고 말씀하고 있습니다. Dice la palabra que a veces la misma vara puede quitar toda la necedad que tienen los niños. 그런 것처럼 하나님은 구원받은 하나님의 자녀들에게 엄히
잘못하면 징계하시는 것입니다. De la misma manera, Dios también castiga estrictamente a sus hijos, a los que han recibido la salvación si viven mal. 그것은 두 가지의 목적 때문에 징계합니다. Pero los castiga con dos propósitos. 첫 번째는 우리를 위해서 징계하는 것입니다. El primero es para nosotros. 두 번째는 하나님 자신을 위해서 징계하시는 겁니다. El segundo es para Dios mismo. 우리가 하나님의 자녀답게 살지 못하면 우리가 욕을 먹습니다. Es porque si no vivimos dignamente como los hijos de Dios, nos van a criticar muy feo. 또 하나님도 욕을 먹습니다. Que más también el nombre de Dios será ensuciado. 하나님이 그렇게 가르쳤냐고 비난합니다. Las personas del mundo así nos van a criticar diciendo, ¿a poco Dios te enseñó de esa manera? 하나님께서 그렇게 해도 괜찮다고 말씀했느냐고 또 비난합니다. Así nos van a criticar diciendo, ¿a poco Dios también te ha dicho que tú andes de esa manera? 그래서 하나님은 우리를 위해서 하나님 자신을 위해서 징계하시는 것입니다. Así que Dios nos castiga para nosotros mismos y para Él mismo. 잠언 3장을 찾으시겠습니다. Busquemos Proverbios capítulo 3. 11절입니다. Proverbios capítulo 3, versículo 11. 3장 11절, Capítulo 3, versículo 11 12절까지 같이 읽어보십니다. hasta 12. Leemos juntos. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de tu corrección. Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. 하나님께서 징계하실 때 경히 여기지 말라고 말씀했습니다. Dios dice que no menospreciemos su disciplina. 하나님 징계하실 때는 신중한 마음으로 받으라는 뜻입니다. Significa que cuando Dios castigue a ustedes, que reciban ese castigo con el corazón muy serio. 그리고 하나님께서 꾸짖으실 때 기뻐하라고 말씀하고 있습니다. También dice la misma palabra que cuando Dios nos corrija, que nosotros estemos alegres. 하나님은 우리를 사랑하시고 하나님의 자녀로 여기시기 때문에 징계하는 겁니다. Es porque Dios nos ama y nos toma por sus hijos, así que nos disciplina. 그래서 구원받은 그리스도인들은 그 하나님께서 징계하시는 것을 기쁘게 여겨야 됩니다. Así que los cristianos salvos tienen que tomar el castigo de Dios alegremente. 하나님은 아버지가 아들에게 징계하는 것처럼 그렇게 징계하신다고 말씀했습니다. Dice la palabra que Dios castiga a sus hijos, así como el padre disciplina a su hijo. 그리고 구원받은 사람들은 고난도 있다고 말씀했습니다. También dice la palabra que los salvos también tienen las aflicciones en su vida. 구원받으면 모든 것이 다 편안한 것은 아닙니다. Si reciben la salvación, no es que les vaya bien todo en su vida. 고난도 있고 어려움도 있습니다. Aun siendo salvos, tienen las aflicciones y las dificultades en su vida. 사람들의 비난도 있을 수 있습니다. También pueden tener todavía crítica de los demás. 그러나 편안하지는 않지만 평안할 수는 있습니다. Aunque la situación no es de la paz, pueden estar en la paz. 사람들은 편안하기를 원합니다. Los hombres siempre quieren estar cómodos. 그런데 편안한 것보다는 평안한 것이 좋습니다. Pero 평안한 것이. más que estar cómodos, lo preferible es que tengamos la paz. 구원받은 그리스도인들은 많은 고난 가운데도 평안할 수 있습니다. Los cristianos salvos, aun estando en muchas aflicciones, pueden estar en la paz. 그리고 우리를 고난하는 사람들을 미워할 필요도 없습니다. Ni necesitamos odiar a otros que nos afligen. 오히려 그런 사람들을 더 잘 대해주고 감사하게 여겨야 됩니다. Sino a esas personas debemos tratar mejor y también estar agradecidos por esas personas. 마귀가 그런 사람들을 통해서 우리를 괴롭게 하는 것입니다. Satanás nos aflige por esas personas. 그래서 사람이 하는 것이 아니라 마귀가 하는 것입니다. Pero no que hagan unos hombres, sino Satanás así hace la obra para molestarnos. 그 사람도 구원받으면 나와 같은 기쁨을 누릴 수 있는 사람입니다. Pero esas personas que nos molestan, si reciben la salvación, podrían tener la misma alegría que tenemos nosotros. 그래서 그런 사람들을 더 잘 대해줌으로써 구원받게 하는 것이 우리에게는 중요합니다. Aunque nos molesten tanto, hay que predicar para que reciban la salvación.
그러면 구원은 무엇인가요? Entonces, ¿qué creen que es la salvación? 구원은 어떻게 받는 것일까요? ¿De qué manera creen que se puede recibir la salvación? 우리는 이미 그 답을 잘 알고 있습니다. Ya sabemos bien de su respuesta, ¿no? 구원은 영원한 지옥의 형벌에서부터 건짐을 받는 것입니다. La salvación es ser rescatados del castigo eterno del infierno. 그 결과로서 영원한 천국에서 영원히 영생을 얻는 것입니다. Por su resultado vamos a vivir para siempre con Dios en el cielo eterno. 우리는 죄인으로 나서 평생 죄를 지었습니다. Nacimos pecadores y en toda nuestra vida hemos cometido pecados. 그래서 죽음 후에 하나님께로부터 심판을 받고 형벌을 받기로 정해져 있었던 사람들입니다. Así que nosotros estábamos destinados a ir al infierno después de recibir juicio de Dios por nuestros pecados. 그리고 그 지옥은 불이 영원히 타오르는 불못이라고 성경은 기록하고 있습니다. Y dice la palabra de la Biblia que ese infierno es el lago de fuego donde arde para siempre. 그렇게 무섭고 두려운 불못에서 나올 수 있는 유일한 방법은 죄를 용서받는 방법밖에 없습니다. La única manera con la que podemos salir de este lago del infierno que nos da mucho miedo es que recibamos perdón de los pecados nada más. 우리는 스스로 그 죄를 용서받을 수 있는 방법이 없습니다. Nosotros mismos no tenemos ninguna manera de cómo poder recibir perdón de esos pecados. 우리 인간 스스로가 그 일을 못하기 때문에 하나님께서 구원하는 일을 하셨습니다. Los hombres por sí solos no han podido hacer eso, así que Dios mismo hizo la obra de salvarnos. 마태복음 19장을 찾아보시겠습니다. Vamos a buscar Mateo 19, 19장 26절. Mateo 19, versículo 26. 같이 읽어 보시겠습니다. Versículo 26, leemos juntos. Y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. 사람으로서는 할 수 없다고 말씀하고 있습니다. Dice, para los hombres esto es imposible. 그래서 하나님은 다 할 수 있기 때문에 하나님께서 구원하시는 일을 하시는 겁니다. Para Dios todo es posible, así que Dios mismo ha hecho la obra de salvarnos. 우리가 예수님을 보내달라고 요구하지도 않았습니다. Ni le hemos pedido a Dios que nos enviara a Jesucristo. 그런데 하나님께서는 예수님을 우리에게 보내주셨습니다. Pero aún así Dios envió al Señor Jesucristo a nosotros. 그리고 우리의 죄를 예수님에게 짊어달라고 요구하지도 않았습니다. Ni le hemos pedido a Dios que cargara nuestros pecados en Jesús. 그리고 그런데 하나님은 우리의 죄를 예수님에게 짊어지우셨습니다. Pero aún así nuestro Dios cargó todos nuestros pecados en Jesús. 그리고 하나님은 그 예수님을 십자가에 못 박아 죽였습니다. Y después Dios mató a ese Señor Jesucristo crucificándole. 흉악한 그 이스라엘 백성들의 그 마음을 이용해서 하나님께서는 예수님을 죽이신 겁니다. Todavía usando el corazón bien duro de los israelitas, Dios mató a su Hijo unigénito Jesucristo. 우리의 죄값을 대신해서 예수님은 죽음으로써 갚아주신 겁니다. Jesucristo por medio de su muerte ha pagado todos nuestros pecados. 죄는 우리가 지었는데 그 죄값은 예수님께서 치르셨습니다. Somos los que hemos cometido pecados, pero Jesucristo mismo pagó nuestros pecados. 세상에서도 그런 일들은 있을 수 있습니다. Aún en este mundo puede pasar también lo mismo como este. 내가 다른 사람에게 돈을 빌릴 수 있습니다. Por ejemplo, yo puedo tomar prestado dinero de otras personas. 은행에서 빌릴 수도 있습니다. O puedo tomar prestado dinero de los bancos. 당연히 내가 갚아야 됩니다. Claro, yo soy el que tengo que pagar luego, ¿no? 근데 갚을 능력이 없을 때 아버지가 대신 갚아줄 수도 있습니다. Pero cuando yo no tenga ningún poder para pagar, mi padre por mí puede pagar. 자식이 대신 갚아줄 수도 있습니다. O mi hijo puede pagar también la deuda por mí. 친구가 대신 갚아줄 수도 있습니다. O mis amigos también podrían pagar por mí. 그리고 갚아지기만 하면 다시는 그것을 빚을 갚을 필요가 없겠죠. Y con solo que a mí me sea pagada toda la deuda, ya no necesito volver a pagar la deuda. 그렇죠. 죄는 내가 지었습니다. De la misma manera, yo soy el que cometí pecados. 근데 그 죄값을 대신해서
예수님께서 갚아주신 겁니다. Pero Jesucristo mismo pagó el precio de todos mis pecados por mí. 그래서 이사야서 53장에서는 예수님이 우리의 질고와 우리의 슬픔을 대신 짊어졌다고 말씀했습니다. Por eso el libro de Isaías capítulo 53 dice que Jesucristo mismo cargó nuestras rebeliones y nuestros pecados. 예수님은 우리를 대신해서 채찍에 맞으셨습니다. Jesucristo fue molido por nosotros. 예수님은 우리를 대신해서 찔리셨습니다. Y Jesús también fue herido por nosotros. 예수님은 우리를 대신해서 온 몸이 상처를 입고 피를 흘리셨습니다. Todo el cuerpo del Señor Jesucristo fue rasgado y de ahí derramaba la sangre por nosotros. 십자가에서 예수님은 하나님께 부르짖었습니다. Sobre la cruz Jesucristo así le clamó a Dios. 나의 하나님, 어찌하여 나를 버리셨나이까 하고 부르짖었습니다. Así le clamó diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? 그러나 하나님께서는 응답하지 않으셨습니다. Pero Dios no le contestó. 예수님이 십자가에서 피 흘려 죽으시는 것이 하나님의 뜻이었기 때문입니다. Es porque la voluntad de Dios era que el Señor Jesucristo muriese derramando la sangre en la cruz. 예수님이 십자가에서 죽기 직전에 다 이루었다고 말씀하시고 운명하셨습니다. Justo antes de morir en la cruz dijo, consumado es y falleció. 그리고 패션 오브 크라이스트라고 하는 영화에서는 하늘에서 물방울이 하나 떨어집니다. Y en la película que se llama La Pasión de Cristo, del cielo cayó una gota de la lluvia. 그 물방울이 무엇일까요? ¿Pero qué creen que es esa gota de agua que cayó del cielo? 그 영화의 제작자는 하나님의 마음을 기가 막히게 표현했습니다. El director de esa película expresó exactamente el corazón de Dios de ese momento. 온 세상 사람들의 죄값을 대신하고 죽으시는 그 예수님을 보면서 하나님은 눈물을 흘리신 겁니다. Viendo al Señor Jesucristo, quien moría cargando todos los pecados de todos los hombres del mundo, cayó una gota, eso es el lágrima de Dios. 죄 없는 예수님이 죄인들 대신해서 죽으시는 것이 하나님 보시기에 너무 안타까웠을 것입니다. A los ojos de Dios, esta sería muy triste que el Señor Jesucristo, quien no tenía ningún pecado, muriese cargando el pecado de todas las personas del mundo. 그런데 우리를 구원하는 죄를 사하는 일을 위해서는 그 방법밖에는 없었습니다. Pero para salvarnos, para quitar todos los pecados que hemos cometido, eso fue la única manera. 그 일을 완성하시는 예수님을 보면서 하나님은 눈물을 흘리신 겁니다. Así que Dios derramaba las lágrimas viendo al Señor Jesucristo, quien había perfeccionado, terminado de hacer esa obra. 그 하나님의 눈물은 그때로 그치지 않았을 것입니다. Pero no creo que pues, sea única vez en ese tiempo lágrima de Dios. 그 후에도 복음이 전해지는 곳곳마다 그 눈물은 이어졌습니다. Sino también después de ese tiempo, en todos los lugares donde el Evangelio ha sido predicado, seguramente ha de haber habido lágrima de Dios. 복음 전하기 위해서 얼마나 많은 사람들이 눈물을 흘리고 있습니까? De verdad, para predicar el Evangelio, ¿cuántas personas estarán derramando lágrimas? 간절한 마음으로 구원받기 위해서 눈물을 많이 흘리고 있습니다. Con el corazón tan ansioso, queriendo que otras almas sean salvas, están derramando lágrimas. 예수님께서 십자가에서 죽음으로써 우리의 죄를 2배를 갚으셨다고 성경은 기록하고 있습니다. Dice la Biblia que por la muerte del Señor Jesucristo en la cruz ha quitado todos nuestros pecados hasta el doble. 이사야서 40장 2절에서는 우리의 모든 죄를 배나 갚으셨다고 말씀했습니다. Libro de Isaías 40, versículo 2, dice que ha quitado, perdonado todos nuestros pecados hasta el doble. 내가 지은 죄값이 10만 페소라고 한번 해보겠습니다. Vamos a pensar que el precio de los pecados que yo he cometido es 100,000 pesos mexicanos. 20만 페소로 갚으셨다면 넉넉하게 갚았다는 뜻입니다. Si Jesucristo entonces ha perdonado todos mis pecados hasta 200,000 pesos mexicanos, eso sería muy suficiente, ¿no? 하나님은 예수님의 피로 우리의 죄를
넉넉하게 갚아주신 겁니다. De la misma manera, Dios ha quitado, perdonado todos nuestros pecados por la sangre del Señor Jesucristo suficientemente. 그리고 시간적으로는 영원한 속죄를 이루셨다고 말씀했습니다. También dice la palabra, habiendo obtenido eterna redención. 예수님은 한 번 죽음으로써 영원한 속죄를 이루셨습니다. Jesucristo, por haber muerto una sola vez, cumplió la eterna redención. 히브리서 9장 12절입니다. Vamos a buscar Hebreos 9:12. 구장 12절 같이 읽어보시겠습니다. 9:12 de Hebreos, leemos juntos. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. 구약의 이스라엘 백성들은 염소 송아지를 대신 죽임으로써 죄의 용서함을 받았습니다. Los israelitas del Antiguo Testamento han recibido perdón de los pecados por haber matado los becerros y los cabrios. 짐승을 대신 죽인 속죄는 이례적인 사건에 불과했습니다. Pero la ofrenda con la que matan los animales solamente era de una vez. 그리고 1년의 효력밖에는 없었습니다. Y esta ofrenda solamente tenía efecto de un año nada más. 그래서 이스라엘 백성들은 죄를 지을 때마다 짐승을 대신 죽였습니다. Por eso, en caso de los israelitas, cada que cometían pecados, mataban los animales, como dice. 그리고 1년마다 그들은 짐승을 또 죽여서 속죄함을 받았습니다. Cada año ellos volvieron a matar otro animal para ser perdonados de su pecado. 그런데 예수님은 십자가에 한 번 죽으심으로써 영원한 속죄를 이루셨습니다. Pero el Señor Jesucristo obtuvo la eterna redención en la cruz por haber muerto una sola vez. 영원한 속죄는 끝없이 용서했다는 뜻입니다. El significado de la eterna redención es que haya perdonado nuestros pecados infinitamente. 이례적인 사건이 아닙니다. Pues no es un acontecimiento de una sola vez nada más. 그리고 1년짜리에 불과하지도 않습니다. Tampoco tiene efecto de un año. 영원히 용서했다고 하는 사실입니다. Sino es verdad que ha perdonado nuestros pecados para siempre. 히브리서 10장 10절을 찾아보시겠습니다. Vamos a buscar Hebreos capítulo 10, versículo 10. 10장 10절 10. 같이 읽습니다. Leemos juntos. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. 예수님은 십자가에 한 번 죽으심으로써 우리가 거룩함을 얻었다고 말씀하고 있습니다. Dice la palabra que por haber muerto una sola vez, Señor Jesucristo, en la cruz, somos santificados. 거룩해졌는지 안 됐는지를 모르는 게 아닙니다. Pues no es que las personas, no es que los salvos no sepan si han sido santificados o no. 우리는 확실하게 거룩하게 된 사실을 믿는 사람들입니다. Somos los que sabemos ciertamente que ya hemos sido santificados y creemos en este hecho. 그리고 앞으로 거룩하게 해주겠다고 하는 사실을 믿는 사람도 아닙니다. No somos los que creemos en el hecho de que Dios nos vaya a santificar en el futuro. Eso no. 우리는 이미 거룩해진 사실을 믿는 사람들입니다. Sino somos los que creemos en el hecho de que ya hemos sido santificados para siempre. 그래서 다시는 죄에 대한 속죄 제사가 필요 없는 사람이 되었습니다. Por eso somos los que ya no necesitamos tener otra ofrenda del sacrificio para perdón de nuestros pecados. 10장 17절 18절 읽겠습니다. Capítulo 10, versículo 17, 18. Leemos juntos. 같이 읽겠습니다. Leemos juntos. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. 예수님께서 피 흘리심으로써 우리의 죄와 허물을 다시는 기억하지 않는다고 말씀했습니다. Jesucristo mismo dice que ya no se acordará de nuestros pecados ni transgresiones por haber derramado su sangre por nosotros.
기억하지 않는다는 말은 심판하지 않겠다는 뜻입니다. Si dice que no se acuerda, significa que no nos va a juzgar. 사람들은 다른 사람들의 죄를 들춰내서 책망하고 다투는 일이 많습니다. En muchas ocasiones los hombres descubren error, pecado de los demás para que salgan a la luz y pelear con ellos. 아내들은 몇 년 전에 지었던 남편의 죄를 들춰내서 공박하는 경우가 적지 않습니다. En muchas ocasiones las mujeres esposas descubren, todavía se acuerdan de los errores de su esposo que ha cometido hace unos años para regañarlos todavía. 그런데 하나님은 예수님의 피로 죄를 용서한 것을 다시는 기억하지 않는다고 말씀했습니다. Pero Dios dice que ya no se acordará jamás de nuestros pecados que han sido perdonados y quitados por la sangre de Jesucristo. 하나님은 우리 죄와 다투지 않겠다는 뜻입니다. Significa que Dios ya no peleará por nuestros pecados. 그리고 다시 제사 드릴 것이 없다고 말씀했습니다. Y aquí dice, ya no hay más ofrenda por el pecado. 더 이상 속죄 제사가 필요 없다는 뜻입니다. Significa que ya no se nos necesita otra ofrenda para nuestra redención. 이미 속죄 제사는 다 끝난 것입니다. En caso de la ofrenda de la redención ya se nos terminó. 그래서 속죄 제사는 더 이상 필요하지 않습니다. Por eso ya no se nos necesita la ofrenda de la redención. 그래서 우리가 구원받은 이 사실을 확증할 수 있는 말씀이 성경에 여러 곳에 기록하고 있습니다. Por eso la Biblia habla de muchas palabras con las que todavía podemos comprobar nuestra salvación. 시편 103편 12절에서는 이런 말씀이 기록되어 있습니다. Salmo capítulo 103, versículo 12 dice lo siguiente. 동이 서에서 먼 것 같이 우리의 죄가를 멀리 옮겼다는 표현이 있습니다. Dice la palabra, así como el lado este está bien lejos de oeste, así Dios ha puesto nuestros pecados bien lejos. 동과 서는 절대 만날 수가 없습니다. En caso de este y oeste jamás pueden juntarse. 내가 동쪽에 있다면 나의 모든 죄를 서쪽에 던졌다는 뜻입니다. Significa que si yo estoy parado en el este, Dios ha echado todos mis pecados al lado oeste. 그렇기 때문에 나와 그 내 죄하고는 상관이 없다는 뜻입니다. Por eso significa que ya no tengo que ver con mis pecados. 나와 전혀 상관없는 죄를 하나님이 심판할 이유가 없습니다. Así que Dios no tiene por qué volver a juzgar mis pecados que ya no tienen nada que ver conmigo. 미가서 7장 17절에는 우리의 모든 죄를 깊은 바다에 던졌다고 말씀했습니다. Libro de Miqueas capítulo 7 versículo 17 dice que Dios ha sepultado todos mis pecados en lo profundo del mar. 깊은 바다 속에 우리의 죄를 던져버렸다면 그 죄를 찾을 수 있을까요? De verdad, si Dios ha echado todos nuestros pecados en lo profundo del mar, ¿cree que pues otra vez se puedan volver a encontrar nuestros pecados o ya no? 절대로 찾을 수가 없습니다. Jamás pueden encontrarlos otra vez. 죄를 찾을 수 없기 때문에 심판도 할 수가 없는 것입니다. Por no poder encontrar nuestros pecados, tampoco puede juzgarnos otra vez. 예수님의 피로 죄를 완벽하게 용서해 주셨다는 사실을 조금도 의심하지 말라는 뜻일 것입니다. Significa que ya no dudemos ninguna vez del hecho de que nuestros pecados han sido perdonados para siempre por la sangre del Señor Jesucristo. 요한복음 5장 24절에서는 다시는 심판이 없다고 말씀했습니다. San Juan también 5:24 dice que ya no vamos a tener ninguna condenación. 그리고 우리의 신분이 영원한 사망에서 영원한 생명으로 바뀌었다고 말씀했습니다. Y dice la misma palabra que hemos pasado de muerte a vida. 우리는 지옥 갈 수밖에 없는 사람이었습니다. Éramos los que íbamos a ir al infierno. 그런데 예수님의 보혈로 천국 갈 수밖에 없는 사람으로 바뀌었습니다. Pero por la sangre del Señor Jesucristo fuimos hechos los hombres que ya van a ir al cielo. 우리는 신분이 완전히 바뀐 사람들입니다. Somos los que pues cuya posición totalmente ha cambiado. 이 세상에서 구원받지 않은 사람과 구원받은 사람들이 섞여 살고 있습니다. En este mundo los que han recibido la salvación viven mezclados también con otros que no son salvos.
사람들의 눈으로는 구별하기가 어려울 것입니다. A los ojos humanos es muy difícil distinguir quiénes son salvos de entre ellos. 그러나 예수님 재림하실 때는 구원받은 사람들만 쏙쏙 빼서 영원한 영광스러운 몸으로 변화돼서 주님을 만납니다. Pero cuando haya segunda venida del Señor Jesucristo, de entre todos los hombres del mundo, Jesucristo va a sacar a todos los salvos de ahí exactamente y los va a transformar y se los va a llevar a su reino. 우리는 마귀의 자식에서 하나님의 자녀로 신분이 바뀌었습니다. Nuestra posición desde que éramos hijos de Satanás ha cambiado de ser hijos de Dios. 우리는 구원받기 전에는 마귀를 위해서 일하는 사람들이었습니다. Antes de recibir la salvación éramos los que trabajábamos para Satanás. 이제 구원받은 이후에는 하나님과 함께 일하는 자로 신분이 바뀌었습니다. Ahora que somos salvos ha cambiado nuestra posición de trabajar juntos con Dios. 우리는 하나님의 자녀라고 하는 이름이 붙은 자들입니다. Somos los que tenemos el nombre, el cual es hijos de Dios. 고린도 후서 5장 Segunda de Corintios 5. 5장 17절을 찾겠습니다. Vamos a buscar Segunda de Corintios 5, 17. 17절 같이 읽겠습니다. 5, 17, leemos juntos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. 우리는 구원받는 그 순간에 하나님 앞에 새로운 피조물이 되었습니다. En el momento en que fuimos salvos, hemos sido las nuevas criaturas ante Dios. 이전 것은 지나가고 새 것이 되었습니다. Como dice, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. 우리는 신분이 완전히 바뀐 사람들입니다. Somos los que totalmente nuestra posición ha cambiado. 그리고 구원받을 때 우리 안에 내주하시는 성령은 우리가 하나님의 자녀인 것을 확실히 증거하고 있다고 말씀하고 있습니다. También dice la palabra que si realmente somos salvos, el mismo Espíritu que mora en nosotros nos da testimonio ciertamente de que somos sus hijos. 구원받은 것을 나만 알지 않습니다. No es que yo mismo solamente sepa que yo soy salvo, 성령도 알고 하나님 앞에 계속해서 증거하고 있습니다. sino dice que mi Espíritu Santo que está en mí también sabe que soy salvo y sigue también dando testimonio a Dios. 로마서 8장 16절을 찾겠습니다. Romanos 8:16 busquemos. 8장 16절 8:16 de Romanos. 같이 읽어보십니다. Leemos juntos. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. 성령이 우리가 하나님의 자녀인 것을 친히 증거하신다고 말씀하고 있습니다. Dice la palabra que el Espíritu Santo nos da testimonio de que somos los hijos de Dios. 저에게도 아버지가 있고 어머니가 있습니다. Yo también tengo padre y mi madre. 그분이 나의 아버지가 되고 어머니가 된 것을 제가 어떻게 알겠습니까? ¿De qué manera ustedes creen que yo sé que ellos son mis padres? 그 아버지 어머니가 나를 큰 아들로 증거하기 때문에 제가 아들인 것을 알고 있습니다. Porque mi padre y mi madre a mí me han dado testimonio de que seguramente yo soy su hijo, por eso sé que yo soy su hijo. 태어날 때 자기 아버지 어머니 얼굴을 기억하는 사람은 한 사람도 없습니다. Pues en este mundo no habría ninguna persona que se pueda acordar de la cara de sus padres en el momento en que nacieron. 그런데 그 부모님이 내가 그분들의 자녀인 것을 증거해 주지 않습니까? Pero los mismos padres dan testimonio de que son sus hijos. 그래서 먹이고 입히고 키워 주셨습니다. Por eso les dan de comer, también les dan de vestir y los han criado bien. 우리가 하나님의 자녀인 것을 성령이 증거하고 있습니다. De la misma manera, el Espíritu Santo nos da testimonio de que somos hijos de Dios. 그 성령이 우리를 가르치고 인도하고 보호하고 있습니다. Ese mismo Espíritu nos protege, nos enseña y nos dirige. 그리고 그 성령은 우리가 하나님의 자녀라고 하는 확실한
보증이라고 성경에 말씀하고 있습니다. Y dice la palabra que ese Espíritu Santo que mora en nosotros es la garantía más grande de que somos hijos de Dios. 그리고 우리는 구원받는 그 순간부터 하나님의 것으로 확실하게 구별이 되어 있다고 하는 것입니다. Y desde el momento en que nosotros fuimos salvos, estamos bien separados de otras personas del mundo por las cosas de Dios. 구원받기 전에는 내 인생은 내 것이었습니다. Antes de recibir la salvación, mi vida era mía. 그런데 구원받고 하나님의 자녀가 된 순간부터 우리는 하나님의 것이 되었다는 것입니다. Pero ahora que somos salvos, somos hijos de Dios, somos de Dios. 내가 하나님의 것이 되었다고 하는 것은 기쁨이고 그리고 그건 사랑의 표현인 것입니다. El que seamos hijos de Dios es la alegría tan grande, es una expresión del amor. 사랑하는 부부는 서로가 소유를 요구합니다. El matrimonio que se ama uno a otro también siempre quiere, pues, le pide su posesión. 아내는 남편에게 당신은 내 것이라 그럽니다. La esposa le dice así a su marido, tú eres mío. 남편도 아내에게 당신은 내 것이라 그럽니다. El marido también le dice así a su mujer, tú eres mía. 그리고 서로가 예라고 대답합니다. Y cada quien dice que sí. 만약에 노라고 하면 어떻게 될까요? Si dicen que no, ¿qué va a pasar? 난리 날 Pues 겁니다. va a pasar algo bien feo, ¿no? 남편이 내 것이기 때문에 내가 책임져 줍니다. Por lo mismo de que su marido es de ella, se hace responsable de él. 아내가 내 것이기 때문에 아내의 인생을 내가 책임지는 것입니다. Por lo mismo de que también su esposa es de él, se hace responsable de la vida de ella. 내가 하나님의 것이기 때문에 하나님은 내 인생을 책임지십니다. De la misma manera, yo soy de Dios, así que Dios mismo se hace responsable de mi vida. 그래서 하나님은 우리의 앉고 일어선도 아신다 그랬습니다. Por eso dice la palabra que Dios conoce todavía nuestro sentarnos y nuestro pararnos. 하나님은 우리의 침 삼킬 동안도 아신다 그랬습니다. Dice que Dios nos conoce aun cuando estamos tragando nuestra saliva. 하나님은 우리의 눈 감짝일 동안도 아신다고 말씀했습니다. Dice la palabra que aún Dios nos conoce en el momento en que estamos cerrando nuestros ojos. 하나님은 우리의 작은 신음소리도 들으신다고 말씀했습니다. Dice la palabra que aún Dios escucha nuestro gemido tan pequeño. 내 남편, 내 아내보다도 나를 더 잘 알고 있습니다. Es quien me conoce mejor de lo que mi esposo, mi esposa a mí me conoce. 내가 구원받은 이후에 하나님께로부터 주어진 것입니다. Pues yo he sido de Dios por haber recibido la salvación. 하나님은 예수님의 핏값을 지불하고 우리를 사셨습니다. Dios nos ha comprado habiendo pagado el precio de la sangre de Jesús. 무엇이든지 돈을 지불하면 내 것이 됩니다. En caso de cualquier cosa, si pagan el precio, será suyo. 예수님의 핏값을 지불하고서 우리를 사셨습니다. Habiendo pagado el precio de la sangre del Señor Jesucristo, nos ha comprado. 그리고 내 것이기 때문에 하나님의 것이기 때문에 하나님이 책임집니다. Somos de Dios, así que Él se hará responsable de nosotros. 하나님은 우리를 하나님의 소유로 늘 보호하고 지키십니다. Siempre Dios nos cuida y nos protege, tomando a nosotros por su posesión. 그리고 하나님은 우리를 하나님 나라의 시민권자로 인정해 주십니다. Y Dios nos reconoce que somos ciudadanos del reino de Dios. 저는 대한민국 시민권자입니다. Yo tengo la ciudadanía de Corea del Sur. 그래서 오늘 멕시코 입국장에서 곤혹을 치렀습니다. Por eso el día de hoy yo sufrí tanto en la parte de inmigración de México. 남의 나라에 들어가는 것은 늘 긴장되는 것입니다. Siempre para entrar en los países ajenos nos hace muy nervios. 무슨 목적으로 왔냐고 물어봅니다. A mí me preguntaron, ¿con qué propósito viniste acá? 며칠 있다 갈 거냐고 물어봅니다. ¿Por cuántos días te vas a quedar acá? 남의 나라 들어가는 것은 절차가 복잡하고 두려운 일입니다. Para entrar en el país ajeno, extranjero, el proceso está bien complicado también, se nos hace muy difícil. 그런데 내 나라에 들어갈 때는 어떨까요? Pero cuando yo entre en mi país, ¿cómo voy a sentir?
멕시코 시민권을 가지고 있는 사람들은 따로 입국을 합니다. Los que tienen la ciudadanía mexicana aparte se van a formar. 말도 잘 통하기도 할 뿐만 아니라 자기의 같은 이제 나라 사람 백성이기 때문에 절차가 간단합니다. Bueno, los que tienen la ciudadanía mexicana para entrar a este país, pues no es tan complicado el proceso porque es su país también, ya se entienden bien por su idioma. 입국하는데 조금도 두려움이 없습니다. Para entrar en su país no tendrán ningún miedo. 그런데 남은 나라, 다른 나라를 갈 때는 항상 두려운 것입니다. Pero imagínense, para ir a otro país siempre tendrán miedo. 우리는 하나님 나라의 시민권자입니다. Tenemos la ciudadanía del reino de Dios. 하나님 나라에 들어가는 그날 우리는 당당하게 들어갈 수 있습니다. Así que en el día en que nosotros vayamos a entrar en el reino de Dios, vamos a entrar ahí con toda la confianza. 그래서 에베소서 3장 12절에서는 우리가 그를 믿음으로 하나님께 당대함과 당당히 나아감을 얻는다는 말씀이 있습니다. Por eso el libro de Efesios capítulo 3 versículo 12 dice que por creer en él tenemos toda la confianza con la que podemos ir con él. 우리는 하나님의 자녀일 뿐만 아니라 하나님의 백성이기 때문에 하나님 나라에 당당하게 갈 수 있습니다. No solo somos hijos de Dios, sino también sus ciudadanos, así que vamos a entrar en su reino con toda la confianza. 성경에는 우리가 구원받은 것은 막연한 것이라고 이야기하고 하지 않습니다. La Biblia dice que el que hayamos recibido la salvación no es algo muy ambiguo. 우리가 죄 사함 받고 천국 가는 것은 너무나도 확실하고 분명한 사실인 것입니다. Sino el que hayamos recibido la salvación y que entremos en el reino de Dios es un hecho bien cierto y seguro. 그런데 마음속에 그러한 확신이 없다면 그리고 구원받는 증거가 없다면 솔직하게 하나님께 기도해야 됩니다. Pero si todavía en el corazón de ustedes no tiene esa seguridad, no tiene testimonio de que han recibido la salvación, sinceramente deben hacerle oración a Dios. 사람과 교회는 속일 수 있습니다. Claro, podrían engañar a ustedes a los hombres o a la iglesia, 그러나 하나님은 속일 수가 없습니다. pero no pueden engañarle a Dios. 정말 하나님께서 인정하는 그 믿음이 나에게 있는가 우리는 생각해 봐야 됩니다. Así que cada uno de nosotros debemos pensar si realmente tenemos la fe reconocida por Dios. 그리고 구원받은 사람들은 구원받은 사람답게 살아가야 되는 것입니다. ¿Qué más? Los que han recibido la salvación deben vivir dignamente como debe de ser. 데살로니가전서 4장을 찾겠습니다. Vamos a buscar Primera de Tesalonicenses capítulo 4. 4장 1절입니다. Capítulo 4, versículo 1. 4장 1절 데살로니가 전서 4장 1절 찾으셨으면 같이 읽어보십니다. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 1. Si lo tienen, leemos juntos. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. 데살로니가 교회 형제 자매님들은 바울에게서 많은 말씀을 배웠습니다. Los hermanos de la iglesia tesalónica aprendieron muchas palabras al apóstol Pablo. 그 중에 첫 번째는 하나님 앞에서 어떻게 행할 것을 배웠습니다. De entre ellas, la primera era cómo tienen que conducirse ellos ante Dios. 그리고 하나님을 기쁘게 할 것이 무엇인지를 배웠습니다. También ellos aprendieron la manera de cómo poder agradarle a Dios. 구원받은 그리스도인들은 매일같이 그리고 배우는 말씀 속에서 이 두 가지를 늘 배워야 됩니다. Los cristianos salvos cada día a través de la palabra deben aprender estas dos cosas. 하나님 앞에서 어떻게 행할 것을 배워야 됩니다. Tienen que aprender de cómo poder conducirse ante Dios. 그리고 하나님을 어떻게 해야 기쁘게 할 것인지를 배워야 됩니다. También otra cosa que deben aprender es qué deben hacer para agradarle a Dios. 그리고 알 뿐만 아니라 실제 그렇게 실천을 하고 살아야 되는 것입니다. No solo tienen que saberlo, sino también tienen que poner en práctica en su vida. 그렇게 실천하는 것 중에 가장 중요한 것이 있다면 그것은
마음과 뜻을 모으는 일입니다. Lo más importante para poner en práctica sería unir nuestro corazón y la voluntad. 구원받은 그리스도인들은 마음이 하나가 딱 되어 있어야 됩니다. En caso de los cristianos salvos, su corazón tiene que estar bien unido. 그것이 하나님 앞에서 행해야 될 첫 번째인 것입니다. Esto es la primera obra que deben hacer ante Dios. 마음이 하나 될 때 하나님은 기뻐하십니다. Cuando tengan su corazón unido, le va a agradar a Dios. 부모의 입장에서 하나님의 마음을 이해할 수 있습니다. Podemos entender el corazón de Dios también pensando en la parte de los padres. 자녀들이 여럿이 있을 수 있습니다. Pueden tener muchos hijos los padres. 그런데 그런 자녀들이 마음과 뜻이 하나라면 부모의 마음이 얼마나 기쁘겠습니까? Si todos sus hijos que tienen el mismo corazón, la misma voluntad, ¿cómo le agradaría eso al corazón de los padres? 그리고 부모는 자녀들에게 서로 우애하라고 이야기하지 않겠습니까? También no piensan que los padres les dirían a sus hijos que siempre se amen unos a otros. 마음이 하나 되지 않고서는 절대 우애할 수가 없습니다. Pero jamás pueden amarse unos a otros si no tienen corazón unido. 말로 우애하자고 한다고 해서 우애가 되는 것이 아닙니다. Aunque digan por sus labios que se amen unos a otros, de esa manera no sale. 우애하는 사람은 마음을 하나로 모으는 사람이라고 할 수 있습니다. Los que se aman unos a otros son los que primero unen su corazón en uno. 그리고 ¿Qué más? 부모님은 자녀들이 서로 잘 하나로 모아졌을 때 부모님을 기쁘게 합니다. También cuando los hijos estén bien unidos, esto le agrada tanto a los padres. 우리가 마음을 모아야 되는 중요한 목적이 있습니다. Tenemos un propósito muy importante de por qué debemos unir nuestro corazón. 그것은 복음을 위해서 마음을 모아야 됩니다. ¿Para qué? Para evangelio, por eso hay que unir nuestro corazón. 구원받은 사람들의 마음이 하나 되지 아니하고서는 절대 복음이 전해지지 않습니다. Jamás el evangelio puede ser predicado sin que el corazón de los salvos esté unido. 교회가 복음이 활발하게 전해지는 것은 형제 자매님들의 마음이 모아졌기 때문입니다. La iglesia ha predicado evangelio activamente es porque el corazón de los hermanos de esa iglesia ha sido unido. 성경에는 마음을 같이 하라는 표현이 참 많이 기록되어 있습니다. En la Biblia, en muchas partes dice la expresión de que juntemos nuestro corazón. 바울 사도가 여러 교회에 보낸 말씀에서 마음을 같이 하라고 하는 표현을 왜 그렇게 많이 기록했을까요? En varias cartas de la palabra que apóstol Pablo ha mandado a las iglesias, porque dice tantas veces que unan su corazón. 큰 중요한 것이기 때문에 그렇습니다. Es porque el unir el corazón es algo muy importante. 한 가정도 가족 구성원들의 마음이 하나 되는 것이 중요합니다. Aún en una familia es muy importante que primero el corazón de los miembros de esa familia sea unido. 남편과 아내의 마음이 같아야 됩니다. El corazón del esposo tiene que ser igual que el de su mujer. 부모와 자식의 마음이 같아야 됩니다. El corazón de los padres tiene que ser igual que el de sus hijos. 그럴 때 그 가정이 평안하고 그리고 복 있는 가정입니다. Cuando vivan de esa manera va a haber gran paz en este hogar y todos serán bienaventurados. 그것처럼 교회도 마찬가지인 것입니다. Lo mismo pasa con la iglesia. 구원받은 사람들이 서로 마음을 같이 할 때 하나님의 역사가 나타납니다. Cuando los que han recibido la salvación unan su corazón en uno, va a suceder la obra de Dios. 그리고 마귀에게 시험할 수 있는 틈을 주지 않는 것입니다. Y no le van a permitir de esa manera a Satanás que les tiente. 때로는 하고 싶은 이야기가 있어도 마음이 하나 되는 일을 위해서 절제해야 될 때도 있습니다. A veces en unas ocasiones ustedes seguramente quieren decir algo a los hermanos, pero por tener el corazón bien unido tienen que abstenerse de hablar. 사람은 하고 싶은 이야기를 다 하고 사는 존재가 아닙니다. Los hombres no son seres que pueden vivir pudiendo hablar todo lo que quieran hablar. 내가 하는 말이 교회가 하나 되는 일에 방해가 된다면 스스로 입을 다물어야 될 때도 있습니다. A veces la palabra que ustedes quieren hablar a otros impide que la iglesia sea unida, tienen que aprender a callar.
내가 이야기하지 않으면 교회가 큰일 날 것처럼 염려할 필요 없습니다. Ni necesitan preocuparse diciendo, ah, si yo no hablo esto, la iglesia seguramente va a tener mucha pérdida. 교회의 머리는 예수님입니다. ¿Por qué no deben preocuparse de eso? Porque la cabeza de la iglesia es Jesús. 주님은 주님의 그 교회가 잘못되는 것을 원치 않으십니다. El Señor no quiere que su iglesia vaya perdiéndose. 그릇되는 것도 원하지 않습니다. Ni quiere que a su iglesia le vaya muy bien o que se desvíe. 혹 교회가 가는 방향이 하나님 주님 뜻에 합당하지 않으면 주님은 고치실 겁니다. Cuando el rumbo de la iglesia pues no es conforme a la palabra, a la voluntad de Dios, el mismo Señor va a corregirlo. 사람이 그것을 고치려고 불필요한 이야기를 할 필요가 없습니다. O sea, les digo que los hombres no necesiten hablar su propia palabra para corregir ellos mismos. 오히려 사람의 말 때문에 하나 되는 것이 방해가 될 수가 있습니다. También en unas ocasiones por la palabra que hablan los hombres puede interrumpir que los hermanos sean unidos. 구원받은 사람들이 마음을 하나로 모았을 때 하나님은 역사하시는 겁니다. Cuando los salvos unan su corazón en uno es cuando Dios va a hacer su obra. 가끔 교회가 하나 되는 것을 방해하는 말과 행동을 하는 사람이 있을 수 있습니다. A veces en la iglesia puede haber unos que hablan las cosas feas o actúan de manera muy mala, interrumpiendo que la iglesia sea unida. 그럴 때 구원받은 지 오래되고 신령한 믿음을 가진 분들은 그런 자들을 바로 잡아줘야 됩니다. En este momento, los que tienen muchos años de haber recibido la salvación, los que tienen la fe muy firme, deben corregir a ellos. 책망하고 정죄하라는 뜻이 아닙니다. Pero no les digo que los regañe o que los reprendan, eso no. 갈라디아서를 찾아보시겠습니다. Busquemos Gálatas, 6장 1절 Gálatas 6:1. 갈라디아서 6장 1절 찾으셨으면 같이 읽어보십니다. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Si lo tienen, leemos juntos. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restáurale con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. 구원받은 형제 자매들에게 허물이 있을 수 있습니다. Los hermanos, las hermanas que han recibido la salvación, como dice acá, pueden tener falta. 하나 되게 하는 일을 방해하는 어떤 말과 행동이 있을 수 있습니다. Ellos pueden tener algunas palabras, acciones que interrumpen, impiden que sea unido. 그럴 때 신앙이 성장한 사람들은 그러한 자를 바로 잡으라 그랬습니다. Dice la palabra que en este momento los que tienen la fe crecida, levantada, que restauren a esas personas. 바로 잡는 방법은 온유한 심령이라 그랬습니다. ¿De qué manera puede restaurarlos? Dice, con espíritu de mansedumbre. 친절한 마음으로 바로 잡으라고 말씀하고 있습니다. Significa que restauren a ellos con el corazón amable. 그리고 자기도 그런 잘못을 저지를까 조심하라고 두려워하라고 얘기하고 있습니다. Dice, considerándose a sí mismos, no sea que también ellos, ustedes mismos sean tentados. 사람은 자기도 모르는 사이에 잘못할 수 있습니다. Los hombres pueden cometer errores sin que sepan. 잘못 말할 수도 있습니다. Pueden hablar también algo sin saber. 그릇된 행동을 할 수도 있습니다. Pueden tener unas acciones malas sin saber. 그래서 다른 사람들의 잘못을 큰 것이냐 너무 심각하게 생각할 필요는 없습니다. Pero no necesitan tomar los errores de otros por algo muy serio. 자기의 잘못을 알고 고치면 좋은 것입니다. Porque si se dan cuenta de su error y lo corrigen, eso es algo muy bueno. 그래서 옆에서 잘 살펴서 고칠 수 있도록 도와줘야 됩니다. Por eso deben estar junto a ellos, considerándolos para ayudarles a corregirse bien. 우리가 하나 되는 것을 방해하는 것이 하나 있습니다. También hay una cosa que nos impide el ser unido. 그것은 형제 자매님들 간에
불신하게 하는 것입니다. ¿Cuál es? La desconfianza que hay entre los hermanos. 그것은 마귀가 주는 마음입니다. Es el corazón que Satanás nos da. 사단에게 쓰임을 받아서 형제 자매님들을 불신하지 않도록 조심해야 됩니다. Así que tienen que tener mucho cuidado para tener la desconfianza con los hermanos utilizados por Satanás. 사단은 형제 자매님들의 마음을 부추겨서 갈등하고 하나 되지 못하게 합니다. Siempre Satanás incita, estimula el corazón de los hermanos de la iglesia para que no sean unidos y que se quejen. 그리고 교회 안에 형제 자매님들 중에 교회에 대해서나 개인적으로 부정적인 생각을 가지고 있는 사람들을 잘 살펴야 됩니다. También de entre los hermanos y las hermanas de la iglesia, si algunos tienen las quejas muy grandes, si tienen pensamiento muy negativo, debemos considerarlos muy bien. 부정적인 마음을 갖는 것은 큰 문제가 생길 수가 있습니다. Porque si tiene el corazón negativo, pueden causar problemas muy grandes. 항상 좋은 쪽으로 생각하면 틀림없이 좋은 쪽으로 되는 것입니다. Si siempre tratan de pensar de manera positiva, siempre saldrá muy positivo. 성경에 기록하기를 주님께서 말씀하셨습니다. También el Señor ha dicho así en la Biblia. 내 믿음대로 되리라고 말씀했습니다. Así ha dicho, así va a ser todo conforme a tu fe. 내가 좋게 믿으면 좋은 쪽으로 결정이 날 것입니다. Si yo creo, pienso de manera buena, positiva, todo saldrá bien. 나쁘게 믿으면 나쁜 쪽으로 결정이 될 것입니다. Pero si yo creo mal, de manera negativa, todo saldrá mal. 중요한 것은 내 마음이 어떠냐고 하는 것이 중요할 것입니다. Lo más importante sería cómo está mi corazón. 그래서 형제 자매님들이 하나 되는 것을 굉장히 중요하게 생각해야 됩니다. Así que los hermanos de la iglesia tienen que darle mucha importancia al ser unido. 나의 말과 행동이 하나 되는 일을 방해하지 않도록 조심해야 됩니다. Deben tener mucho cuidado para que su forma de pensar o de hablar o de actuar interrumpa el ser unido. 그다음에 하나님을 기쁘게 하는 행동 중에 두 번째는 순종입니다. También la segunda acción con la que podemos agradarle a Dios es la obediencia. 구원받은 그리스도인들은 그리스도를 순종함으로 구원을 받았습니다. Los cristianos salvos por haberle obedecido a Cristo fueron salvos. 진리의 복음을 순종함으로 구원을 받았습니다. Por haber obedecido la palabra de la verdad fuimos salvos. 그래서 신앙생활 하는 것도 순종함으로 신앙생활을 하는 것입니다. De la misma manera podemos llevar bien la vida cristiana por la obediencia. 불순종은 질서를 깨뜨립니다. La desobediencia es romper el orden. 하나님은 주님의 몸된 교회 안에 질서를 세우셨습니다. Dios ha puesto el orden en la iglesia que es su cuerpo. 구역장이 있습니다. Hay siervo de célula. 부서장도 있습니다. También debe de haber co-siervo de cada célula. 그리고 교회 안에는 봉사에도 있고 어머니에도 있고 청년에도 있고 은빛 장년에도 있습니다. También hay grupo de varones y de mujeres y de jóvenes y de mayores de edad. 그리고 거기에 책임을 맡으신 분들이 있습니다. ¿Qué más? En cada grupo también hay siervo que se encarga de eso. 그렇게 주어진 직분 앞에서 순종하는 것이 필요합니다. Por eso es muy necesario que obedezcamos a los ministros. 빌립보서 2장 12절에 항상 복종하라고 말씀하고 있습니다. Filipenses 2:12 dice, sujétense siempre. 무엇에 대한 복종일까요? Pues ¿a qué creen que debemos sujetarnos? 첫 번째는 하나님 말씀 앞에 복종해야 됩니다. Primero debemos sujetarnos a la palabra de Dios. 하나님의 말씀이 주어지면 그 말씀은 반드시 지켜야 됩니다. Cuando se les dé a ustedes la palabra de Dios, esa palabra de Dios tienen que guardar sin falta. 우리 시대에는 하나님의 말씀을 뒤로 던져버린 시대입니다. En nuestro tiempo, pues hay personas que han echado para atrás la palabra de Dios. 하나님의 말씀보다는 자기 경험을 더 중요하게 생각합니다. Para ellos, su propia experiencia ahora es más importante que la palabra de Dios. 하나님의 말씀보다는 자기 민족의 풍습을 더
중요하게 생각하기도 합니다. En nuestro tiempo a veces dicen que la costumbre de su país es más importante que la palabra de Dios. 하나님의 말씀보다는 각 종파의 교리를 더 중요하게 생각하는 시대입니다. También algunos piensan que la doctrina de su propia religión o de su propia iglesia es más importante que la palabra de Dios. 우리는 하나님의 말씀에 절대적으로 복종해야 됩니다. Pero somos los que debemos sujetarnos sin falta a la palabra de Dios. 나라마다 민족마다 문화와 전통이 다릅니다. Cada país, cada nación tiene la costumbre, la tradición diferente. 그런 문화와 전통은 사람이 만든 제도입니다. Pero las costumbres, las tradiciones han sido hechas solo por los hombres. 그런데 하나님의 말씀하고 다를 경우에는 하나님의 말씀을 우선적으로 복종해야 됩니다. Pero cuando la palabra de Dios dice otra cosa de lo que dicen las costumbres de las tradiciones, primero hay que sujetarnos a la palabra de Dios. 우리 시대에는 동성애가 괜찮은 것인 것처럼 이야기하는 사람들이 많습니다. En nuestro tiempo hay muchas personas que dicen que el ser homosexual está bien. 그리고 학교 현장에서도 가르치기도 합니다. Aún dentro de la escuela también enseñan que la homosexualidad está bien. 괜찮다고 이야기합니다. Dicen que está bien lo que está haciendo. 한국에서 그러한 문제가 굉장히 심각합니다. Últimamente, aún en Corea también ha habido problemas muy feos de este. 그런데 성경에는 그렇게 안 되어 있습니다. Pero la Biblia dice que no. 성경에는 남자가 남자끼리 부끄러운 짓을 하면 안 된다고 되어 있습니다. La Biblia dice que entre los varones no hagan cosas vergonzosas. 여자들끼리 부끄러운 짓을 행하면 안 된다고 되어 있습니다. También dice que aún entre las mujeres no hagan cosas vergonzosas. 하나님은 그것은 반드시 죄라고 말씀하고 있는 것입니다. Ciertamente Dios dice que todo esto es el pecado. 그것은 하나의 예에 불과합니다. Esto nada más es un ejemplo que les di. 얼마나 많은 우리의 삶이 하나님의 말씀과 다른지 모릅니다. Pues qué tanto nuestra vida ha sido muy diferente de lo que dice la palabra de Dios últimamente. 우리의 삶은 하나님의 말씀이 기준이 되어야 됩니다. Siempre nuestra vida tiene que tener la base del criterio que es la palabra de Dios. 하나님의 말씀에 맞으면 옳은 것이고 그렇지 않은 것은 버려야 됩니다. Si hacemos algo correcto conforme a la palabra de Dios, eso es correcto. Pero si la palabra de Dios dice que no, hay que tirar lo que estamos haciendo. 하나님의 말씀은 기록될 그때부터 변하지 않았습니다. En cuanto a la palabra de Dios, desde el momento en que fue escrita, jamás ha cambiado. 그러나 사람의 제도와 풍습은 계속 변해왔습니다. Pero en caso de las costumbres y las tradiciones, siempre han cambiado con el paso del tiempo. 그래서 그것은 진리가 아닌 것입니다. Por eso esas cosas no son la verdad. 진리인 하나님의 말씀에 우리의 삶의 기준을 삼고 살아야 됩니다. Siempre hay que tener la base de criterio de nuestra vida, que es la palabra de Dios. 그래서 데살로니가 교회 형제 자매님들도 바울 사도가 가르쳐 준 대로 행했다고 되어 있습니다. Por eso dice la palabra que los hermanos de la iglesia tesalónica hacían lo que solamente apóstol Pablo les había enseñado. 그리고 바로 이어지는 말씀에 더욱 많이 힘쓰라 그랬습니다. También la siguiente palabra, la que viene después, dice aún más todavía. 세상이 아무리 바뀌어도 하나님의 말씀에 집중해야 됩니다. Aunque este mundo cambie, muchas veces solamente debemos enfocarnos en la palabra de Dios. 그리고 두 번째 복종해야 될 것은 교회 앞에 직분 앞에서 복종해야 됩니다. También la segunda cosa que debemos sujetarnos es al ministro, al ministerio en la iglesia. 사람에게는 복종할 필요가 없습니다. Claro, no necesitan sujetarse a unos hombres, 그런데 하나님께서 세우신 직분 앞에서는 복종을 해야 됩니다. pero deben sujetarse al ministerio que Dios ha puesto. 내가 동의해서 복종하는 게 아닙니다. Ustedes deben sujetarse no porque estén de acuerdo. 내 마음에 들지 않고 내가 동의하지 않아도 교회 앞에 주님께서 직분을 세우셨기 때문에 복종을 해야 되는 것입니다. Aunque ustedes no estén de acuerdo o no les convenga, es el ministerio que el Señor ha puesto en la iglesia, por eso deben sujetarse a ellos. 내 생각과 다르다고 해서 반박하거나 그리고 부정적으로
생각해서는 절대 안 되는 것입니다. Jamás tiene que quejarse o pensar de manera negativa diciendo que es diferente de su propio pensamiento. 앞에서 일 맡은 일꾼이 하나님 보시기에 합당치 않으면 하나님께서 처리하십니다. Los trabajadores, los obreros encargados de unas cosas en la iglesia, si andan mal indignamente, Dios es quien también los va a quitar de ahí. 그런데 내가 복종하지 않으면 하나님께 복종하지 않은 것이 될 수 있습니다. Pero si uno mismo no se sujeta a ellos diciendo que están mal lo que están haciendo, puede ser que eso no se sujete a Dios. 성경에는 주님께 복종함으로써 많은 축복을 받은 일들이 기록되어 있습니다. La Biblia habla de muchos ejemplos de los que han recibido tanta bendición de Dios por haberse sujetado a Dios. 누가복음 5장에서는 베드로는 밤새도록 물고기 한 마리도 못 잡았습니다. Lucas capítulo 5 dice que una vez Pedro en toda la noche no ha podido pescar ni un pez. 그런 베드로에게 주님이 나타났습니다. Pero apareció ante ese Pedro que no había pescado ni uno. 깊은 데로 가서 그물을 내리라 그랬습니다. Vete ahí y echa tu red en el mar profundo. 베드로는 어렸을 때부터 고기를 잡았던 어부입니다. En caso de Pedro era pescador que ha pescado siempre en el mar desde su niñez. 갈릴리 호수에 대해서는 베드로만큼 잘하는 사람도 별로 없습니다. En ese tiempo no había tantas personas que conocían mejor del lago de Galilea como Pedro. 그러나 베드로는 말씀에 의지하여 내가 그물을 내리리라고 말씀을 했습니다. Pero Pedro le contestó hacia Jesucristo, en tu palabra echaré la red. 주님의 말씀에 복종하신 한 겁니다. Se sujetó a la palabra del Señor. 그래서 2배 넘치도록 물고기를 잡았습니다. Cuando echó la red en la palabra de Dios, pudo pescar tantos peces más que el doble. 이스라엘 백성들이 요단강을 건널 때도 하나님의 말씀을 의지해서 법궤를 맨 사람들이 요단강에 들어갔습니다. Aun cuando los israelitas cruzaron el río Jordán, los que primero confiaban en la palabra de Dios cargando el arca de pacto de Dios, cuando entraron ahí confiados en la palabra de Dios, se les dividió el mar, el río Jordán. 그때 요단강은 넘칠 정도로 물이 많았습니다. En aquel tiempo había tantas aguas en el río Jordán hasta desbordarse. 들어가면 죽는다는 걸 알았습니다. Ellos sabían que si se metían iban a morir. 그러나 하나님의 말씀대로 발을 내딛어서 그들은 가나안 땅에 들어갔습니다. Pero como la palabra de Dios, ellos así se metieron y cuando se metieron confiados se les dividió el agua. 그래서 하나님을 기쁘게 하는 삶을 살려면 마음을 모아야 됩니다. Por eso para llevar la vida de agradarle a Dios, primero deben unir su corazón. 그리고 교회 안에서 말씀과 직분 앞에서 순종을 해야 됩니다. Y en la iglesia deben obedecer y sujetarse a la palabra y al ministerio. 그런 사람들이 하나님을 기쁘게 하는 삶을 사는 것입니다. Ellos son los que pueden vivir la vida de agradarle a Dios. 구원받은 사람은 그러한 삶을 살아야 됩니다. Los que han recibido la salvación deben vivir de esa manera. 이어서 계속 다음 날 또 말씀드리겠습니다. El siguiente día también voy a seguir hablándoles. 저희가 늦게 도착해서 조금 늦게 시작하고 늦게 끝났습니다. Hemos llegado tarde, por eso empezamos un poco tarde, por eso hemos terminado un poco tarde, les pedimos una disculpa. 같이 기도하시겠습니다. Oremos juntos. 자비로우신 아버지 하나님 감사합니다. Dios Padre misericordioso, te damos gracias. 우리를 구원해 주시고 말씀 안에서 하나 되게 해 주셔서 감사합니다. Te damos gracias por habernos salvado, habernos unido en tu palabra. 우리의 구원을 더욱 확증하며 하나님의 뜻을 이루어 살아갈 수 있도록 도와주옵소서. Ayúdanos a confirmar más nuestra salvación para vivir cumpliendo tu voluntad. 이번에 우리 의정부교회 형제 자매님들과 떼시우떨란 형제 자매님들 신앙의 옳은 길을 걷는 귀한 기회가 더욱 되기를 원합니다. Esta vez ayúdanos para que a través de la comunión los hermanos de la iglesia Ujeongbu de Corea y los hermanos de la iglesia Taeshiutlan puedan estar en el camino de la justicia. 나머지 일정도 하나님께 부탁을 드립니다. También te encomendamos todos los programas que va a haber después. 예수님의 이름으로 기도드립니다. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. 아멘. Amén.